So good morning, ma'am. Good morning, classmate. So this is string methods. Common building function. The basic modules classic. First of all, my name is Animark Pasco. String methods, Python and Java. String methods are built-in function in Python or Java that allow you to manipulate, search, and analyze string data easily, such as converting case, streaming with space, finding substring, or checking content types. So, ang pagsabot ng kaning string method kay sa Python una, kailangan importante juga yung string kay kung wala niyang string, dili mo ganang code. Siyempre. Pero ang string yun, magsugod yun na siya kapag ang sugod yun na siya sa imong code. Sumunta sa Java, pinakaimportante yun ang Java. So, mabagaan ito na karon sunod sa explanation ako. String methods Python example. Example number 1. Text and mark. So text and mark. Number 2, space. Upper text. Pag text na point upper, close parenthesis and close parenthesis and open parenthesis, enter. So di pa na mahitabo kung dili na may print. So kailangan ibutang ang print, open parenthesis, i-type na yun ng upper text, close parenthesis, comment, tas ang sabot na ng comment is para naay ilhanan or boundary or guide para sa mga lain-lain na maibutang ni modera mga like nga example ani comment, output, and mark. So most ang kuan ako next example. So string methods Java example. Number 1, public class, type and mark, enter. Number 2, public static void main, open parenthesis, string. Dire na ito magamit ang string. Kung wala ang string, dili mo ran, siyempre. So, enter. Pag enter na, dire na gyud magamit ang string gikan dito sa public static void. So, type ang string text, pangalan nimo, or sabi mo pangalan dira, para di mark, sample, di mark, enter, string, type, upper text, syempre, automatic, na gina, text, uppercase, to uppercase, enter. So, pagka last na ng string, last nimo output na ang ibutang nimo system para sa kanang nakabutang dira, system, point out, print in, open parenthesis, i-type na po lang upper text. Basta di gini malimtan dapat ang upper text kaya muna pinaka-importante yun. Tapos close parenthesis, comment output, and mark. Pag enter, close da yun. Close. Apa na. Common built-in function or predefined function providing by a programming language that can be used directly to perform basic operation like input, print, type conversation, mathematical calculation, and working with data structures. So, na mga example na to ha.
Number 1, common built-in function Python example. So Python example, name equal output, open parenthesis, so at your enter your name, close parenthesis, comment, ang so kabuluhan mo ng comment no para masuwat mo dito kung unsa ni dapat para ning ani sa iyang purpose o sa iyang boundary diri tama nga na para na comment text user input. So enter number 2, print over parenthesis. Siguro kabulan mo na hello world mo na sila. So name comment ayon. Pwede ra pud wala yung comment pero comment importante na siya kung para sa mga baguhan kay siyempre malimtan ang mga symbol. Pwede nyo butang ang comment aron pagtan-aw nyo sa inyong code, madumduman nyo na kung unsay function na niya, pangalan niya. Butang na nyo ng print ay comment print outputs. Next. Common built-in function Java example. So kani ay importante jud kay ni. Number 1, import java dot util dot scanner. Enter na dili sa nimo na type dili sa ka magsuwat tira. Pag automatic na siya double enter. Suwat din mo gyud ang public class. Pag public class dili jud ko patakag pang suwat sa kuan dira. Dapat ang imong pangalan gisuwat dira pare sa file. Para sa ako public class Andymark pangalan sa akong file Andymark sad. So enter public static void main. So dire gyapon magapit yung putag string. So kabalo mo muna explain na ako sa purpose ng string. So proceed ta scanner or scanner new scanner. Open parenthesis system dot in dot. So and ang comment kapalan mo na sa ng comment. Enter system dot out dot print open parenthesis. Tapos enter dayon dito ang enter your name butang ninyo dito. Na malimtan kay importante kaya siya. Tapos close parenthesis dayon proceed enter. So gamit na po tag string name scanner dot next line. Close parenthesis o open parenthesis. Comment yapon siya. Purpose na gyud na ay kalimti. Na para na siya sa mga or take notes nga na. Enter system dot out dot print in. So mo na to tong sa hello. Hello world ana mo na siya. Plus name plus print output. Proceed to sunod. Basic modules classes. Basic module and classes are foundational building blocks in programming that organize code into reusable components. Modules group related function and variables. While classes define blueprints for creating objects with specific attributes and behaviors. So, na mga example ko na. Comments. Main Python. From animal, import animal. May pet, space. Di ko na malimtan ang kuha niya. Spacing niya. Space, pet. Cause, animal, open parenthesis. Dog, close parenthesis, enter. My pet, space, pet. Dot speak. Open parenthesis and close parenthesis. So, mauro to guys and salamat kayo sa pagtanaw na akong video. And I hope makasabot mo. Kung wala, comment lang sa comment section. Salamat. Bye. Thank you.